নমস্কার, ওয়েলকাম টু রেয়াপাড়া চড়ক মেলা প্রাঙ্গণ বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই রথযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। Presented by Suman Edit 615 Reapada Sales. আগামী 31শে আষাঢ় ইংরেজি 16 জুলাই মঙ্গলবার উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে রানিং রোড শো করে সমস্ত বক্স লাভারদের আনন্দ দিতে ও নাচাতে আসছে MS মিউজিক। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। शायद तो नहीं, मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। আমি কি বলছিলাম, বিবেকানন্দ ক্লাবের ছেলেরা যখন আসছে রাস্তা তো আপনাকে ছাড়তেই হবে। कैमरामैन जल्दी फोकस कर। सलाम करो तो ये बाप आए हैं, सलाम करो तो ये बाप आए हैं, कमाल है कि आप आए हैं, कमाल है कि आप आए हैं। Presented by Suman Edit 615 Reapada Sales.